මෙන්න දැන් ලැබුණ පුවතක් කොස්ලන්ද මීරියබැද්ද ප්‍රදේශයේ නායාමෙන් මියගිය 8 දෙනෙකුගේ සිරුරු සොයාගෙන ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව පවසනවා. යුද හමුදා ජනමාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් ජයනාත් ජයවීර මහතා සඳහන් කළේ 500කට අධික බට පිරිසක් මේ වන විට මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම්වල සිටින බවයි. ஜெஃப்ரி ஸ்துதி ஒமாயா உங்களுக்கு தெரியும் கொஸ்லாந்த மீரியபெத் பகுதியில் ஏற்பட்ட மண் சரிவில் சிக்கி 300க்கும் அதிகமானோர் காணாமல் போயிருப்பதாக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல இதுவரை 8 சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. 500க்கும் அதிகமான ராணுவத்தினர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக ராணுவ ஊடக பேச்சாளர் ජෙෆ්රි මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේ දර්ශනය වන්නේ කොස්ලන්ද මීරියබැද්ද ප්‍රදේශයේ නායාමෙන් පසු අප වාර්තා කරන අලුත්ම දර්ශන යූ රිපෝටර් අප වෙත එවූ දර්ශන තමයි මේ අලුත්ම දර්ශන අපි මේ ඔබ වෙත වාර්තා කරන්නේ. தற்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது இந்த பகுதியில் இருந்து கிடைக்கப்பட்ட புதிய காட்சிகளை உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய அந்த பகுதியில் இருக்கும் யூ ரிப்போர்ட்டர் அனுப்பி இருக்கின்றதான காட்சிகளை இப்போது நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். நாடி Thank you, Jeffrey. Well, what you're witnessing now is some of the latest footage that has been sent in following the landslide in Koslanda by one of our U reporters in the area. What we can confirm is that the bodies of 8 people have been recovered so far, and over 500 soldiers are currently engaged in the ongoing rescue operation. Several hundred people are still missing after the landslide buried several homes in the area. Omaya? හල්දුමුල අධ්‍යාපන කොට්ටාසේ පූනාගල සහ නාකැටිය අවට පාසල් 10ක් ලබන සදුදා දක්වා වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙන බවත් ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා අප වෙත පැවසුවා. මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ශෝකාන්තයේ දර්ශන කොස්ලන්ද මීරියබැද්ද ප්‍රදේශයේ සිදුව තිබෙන නායාමෙන් අනතුරට ලක්ව ඇති පිරිස් බේරා ගැනීම සඳහා බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම් යුද හමුදා සමාජිකින් 500කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එක්ව ඒ කටයුතු වලින් රැඳවන බවටත් අපට ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ඒ අතර අප මේ ඔබට දර්ශනීය කරන්නේ මේ වන විට අපට වාර්තා වන අලුත්ම දර්ශන බණ්ඩාරවෙල රිචා අපගේ යු රිපෝටර් එවූ දර්ශන රිචා அந்த பகுதியில் உள்ள 10 பாடசாலைகள் இதுவரை மூடப்பட்டுள்ளதாக ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சு குறிப்பிடுகிறது. இப்போதும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அங்கிருக்கும் நமது யூ ரிப்போர்ட்டர் பண்டரவலை யூ ரிப்போர்ட்டர் நமக்கு அனுப்பிய காட்சிகள் நாங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறோம். 300க்கும் அதிகமானோர் இந்த மண் சரிவினால் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள். அதிலிருந்து 8 பேருடைய சடலங்கள் இதுவரை மீட்கப்பட்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும் 500க்கும் அதிகமான இராணுவத்தினர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக இராணுவ ஊடக பணிப்பாளர் பிரிகேடியர் ஜயநாத் ஜயவீர குறிப்பிடுகிறார். කිලෝමීටර් 3මාරක පවන ප්‍රදේශයක් මෙලෙස නාය ගොස් ඇති බව අපට වාර්තා වුණා. විශේෂයෙන්ම වතුපෙළි නිවාස 7ක් ඒ වගේම නිල නිවාස කිහිපයක් නායමට ලක්ව තිබෙන බව අපට වාර්තා වෙනවා. මේ Tamanගේ අමුදරුවන් නැතිසොවින් ඒ වගේම Tamanගේ නිවාසවලට සිදු ඇති හානිය. ඇත්තටම ඔවුන් සමහර විට Tamanගේ කාර්යයන්හි උදෑසන වරුවේ යෙදී සිටින්නට ඇති. ඉතින් මෙවැනි ශෝකාන්තයක් සිදු වූ දැයි කියා නොදන්නා පාසල් දරුවන් පවා මෙවැනි විටක් සිදුවනවා ඇති. හල්දුල්මුල් කොස්ලන්ද මීරියබැද්ද ප්‍රදේශයේ ශෝකාන්තය. Thank you, Jeffrey. Well, what we know so far is that the bodies of 8 people have been recovered. Several hundred are still missing. Army Media Director Brigadier Jayanath Jayavira says that 500 soldiers are currently engaged in the ongoing rescue operation. Now, if you are in the area and if you have any further information that you can share with us, you can of course call us on our hotline 0114-896-896. You can also follow the latest developments of this unfolding tragedy using the hashtag Koslanda landslide on our social media platforms, Twitter, Facebook and www.newsfirst.lk. නාදීබ් මේ වන විටත් අපගේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් ඒ වගේම අපගේ මණ්ඩලික වාර්තාකරුවන් ඇතුළු නිවුස් ෆර්ස්ට් කාර්ය මණ්ඩලය කොස්ලන්ද මීරියබැද්ද ශෝකාන්තය සිදු වූ ස්ථානයට ගොස් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කරමින් සිටින අපගේ යු රිපෝටර්වරුන් ඒ වගේම අපගේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ අපි මේ පිළිබඳව ඔබ වෙත සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් එළි දක්වමින් සිටිනේ. ඔබ දන්නවා මේ වන විටත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතා මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා මීට ටික වේලාවකට පෙර මේ වන විටත්
ඇදහැලෙන වැසි හේතුව නිසා පවතින අවදානම් තත්ත්වය නිසා විශේෂයෙන්ම මේ නායාම නැරඹීම සඳහා යන්නට එපා. එයින් වළකින ලෙස ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමත් කියනවා විශේෂයෙන්ම මේ විශේෂ උපදෙස් ලබා දීලා මේ පිළිබඳව කඩිනමින් සොයා බැලීමේ කටයුතු සිදු කරමින් සිටින වගත් ඒ පිළිබඳවත් අපි මතක් කරමු. பதுளை கொஸ்லாந்த மீறுபேர்ந்த பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அனர்த்த நிலைமை குறித்து உடனடியாக ஆராய்ந்து மண் சரிவில் சிக்குண்டவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தற்போது திருகோணமலையில் இருக்கும் ஜனாதிபதி அவர்கள் பணிப்புரை விடுத்திருக்கின்றார். அது மாத்திரமல்ல அந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்களை அவதானமாக இருக்குமாறு போலீஸ் உடைய பேச்சாளர் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ராஜித் ரோஹன குறிப்பிடுகிறார். இது தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை காணொலிகளோடு நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு Newsfirst.lk என்ற நமது இணையதளத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள முடியும். இது தொடர்பான மேலதிக தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் எங்களுக்கு நீங்கள் அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம். 0114896896 இது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம். இந்த தொலைபேசி இலக்கத்தினுடைய தொடர்பினை ஏற்படுத்தி இது தொடர்பான புதிய தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பட்சத்தில் நீங்கள் நமக்கு அறிய தரலாம். Thank you, Jeffrey. Well, as we mentioned before, what you're witnessing now is the latest footage from the tragedy in Koslanda that our reporters at the scene have been sending in to us. Now we have two teams, we have several teams of reporters that are en route to the location. This footage was sent to us by our correspondents in the area. Of course, our network, we're also receiving information from our network of you reporters. You can also send in any information that you may have with regard to this tragedy by going to Newsfirst.lk/you report. නදීම් දැන් හල්දුමුල්ල කොස්ලන්ද වීරිය බද්ද ප්‍රදේශය කියලා කියන්නේ අතිශයම දුෂ්කර ප්‍රදේශයක්. ඉතින් මේ නායාමත් සමගම ඒ තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වී ඇතිවට සැකයක් නැහැ. හල්දුමුල්ල කොස්ලන්ද වීරිය බද්ද ප්‍රදේශයේ මේ නායාමෙන් විපතට පත්වුවන් බේර ගැනීම සඳහා හෙලිකොප්ටර් යන දෙකක් යොදවා ඇති බව ගුවන් හමුදාව මීට පෙර ප්‍රකාශ කළා. වුන් සක්‍රියව ඒ කටයුතු වල දායක වුණා. ඒ වගේම අපගේ මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවන් සහ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් උඩුගුවනේ සිටත් දර්ශන අප වෙත වාර්තා කිරීමට ලබා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙ සිටිනවා. ඒ පිළිබඳවත් අපි තොරතුරු සොයා බලමින් සිටින්නේ. ඉතින් මේ ඔබ දකින්නේ අපගේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් සහ අපගේ යූ රිපෝටර් වරුන් භූමියේ සිට අප වෙත ලබා දෙන දර්ශන. இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் தயாராக இருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும் இதுவரை விமானப்படைக்கு சொந்தமான 2 ஹெலிகாப்டர்கள் அந்த பகுதிக்கு சென்றிருப்பதாக விமானப்படை சற்று முன்னர் நமக்கு தகவல் வழங்கியது. அது மாத்திரமல்ல நியூஸ் ஃபர்ஸ்டும் அந்த பகுதியில் ஹெலிகாப்டர் மூலமாக சென்று நிலைமைகளை ஆராய்ந்து அது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறது. எனவே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கும். எனவே அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் அவதானமாக செயற்படுமாறு போலீஸுடைய பேச்சாளர் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ராஜித் ரோஹன கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவதானத்தோடு அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் செயற்பட வேண்டும் என்பது ජෙෆ්රි පොඩි බාධා කිරීමක් මේ අවස්ථාවේදී ආපදා කළමනාකරන අමාත්‍යතුමා මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යතුමා සිදු වූ ස්ථානයට ගොස් ඇති බව අපට වාර්තා වනවා. එහි සිට අප සූදානම් ඔබතුමාගෙන් මේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව කිසියම් තත්ත්ව විස්තරයක් විමසා බලන්නට. අයුබෝවන් අමාත්‍යතුමනි, මේ වන විට පවතින තත්ත්වය කුමක්ද? අමරවීර අමාත්‍යතුමනි, ඔබ නිවුස් ෆර්ස්ට් සජීවී විකාශය සමග සජීවීව සම්බන්ධ වන දුරකථනය ඔස්සේ අමාත්‍යතුමනි, ඔබ කොස්ලන්ද ප්‍රදේශයේ සංචාරය කරමින් සිටින බව අපිට වාර්තා වනවා මේ වන විට. හල්දුමුල්ල කොස්ලන්ද මීරිය බද්ද ප්‍රදේශයේ නායාමී සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යතුමනි, අයුබෝවන්. අමාත්‍යතුමනි, මේ වන විට පවතින තත්ත්වය කුමක්ද? මේ වන විට ඔබතුමා අදාළ ස්ථානයට ගොස් ඇති බව අපට වාර්තා වනවා. කොස්ලන්ද මීරිය බද්ද ප්‍රදේශයේ නායාමී සිදුවීම තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබ සියසින් දැක බලා ගන්නා බව අපට වාර්තා වනවා. අමාත්‍යතුමනි, ඔය අමාය දැන් මේ ස්ථානේ මම මෙතනදී අපිට පැහැදිලිව තේරෙන දේ තමයි මේ පවුල් වල 320ක් විතර ජනගහනයක් ඉන්නවා. ඉතින් දරුවන් පිරිසක් 75ක් විතර පාසල් ගිහින් ඉන්නවා. ඒ අයගේ ජීවිත ආරක්ෂා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් මතුවල වැඩක ගිහින් ඉන්නවා. ඒ අය දැන් එමින් පවතින ඒ අය සොයා බැලීම කරනවා. ඉතින් අයගේ ජීවිත පිළිබඳ විශ්වාසයක් කියන බැරි තත්ත්වයක් තියෙන සම්පූර්ණ මේ පස්කන්ධ කන්දෙන් වැළෙලා තියෙන අඩි 30ක් විතර යන්න ගිහිල්ලා තියෙන. නමුත් අපි අවසානයේ දක්වාම උත්සාහයක් දරනවා. මුල්පන්න කට්ටියන ඒ වගේම සියලුම නිලධාරීන් ඒ වගේම සියලුම බලධාරීන් මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අය
මේ අදුගාන මේ අයගේ මලතිරු හෝ සොයා ගැනීම සඳහා උපරිම උත්සාහයක් දරනවා. ඒ වගේම තිබෙන අවධානම තමයි මේ යහපත් කාලගුණ තත්ත්වයේ තවදුරටත් තිබුණොත් ඒ වගේම මේ පස් ඉවත් කිරීම තුළ ඊළඟට එහා පැත්තේ තියෙන පස් ඛණ්ඩයේ මේ අවධානමක් පිළිබඳව ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ ආයතනය අපිට දැනුම් දීලා දෙනවා. ඒ කාරණේ සැලකිල්ලට අරගෙන අපි උපරිම උත්සාහයක් දරනවා මේ සෙවීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරා. ඒ කාලගුණ තත්ත්වය තමයි ඒක තීන්දුව වෙන්නේ. අමාත්‍යතුමනි දැන් 4:21 වෙලාව තවත් පැය කිහිපයකින් රාත්‍රියේ උදා වෙනවා. දැන් රාත්‍රී කාලයේදී මේ කටයුතු සිදු කරන්නට ඔබ බලාපොරොත්තු වන්නේ කෙසේද? ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ක්‍රියාපිළිවෙලක් අපිට යම් ප්‍රමාණයක් අපේ විදුලි එළිය යොදාගෙන අපි ජෙනරේටර් දිශාපත්තුමා දැන් තමයි අපි උපදෙස් ලබා දීලා තියෙන ජෙනරේටර් යොදලා ඒ කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒකට අපි වගකීමක් තියෙනවා මේ සොයා බලන අයගේ ජීවිත ආරක්ෂාව පිළිබඳව. අපිට උපරිම උත්සාහයක් දරනවා කාලය පිළිබඳව මොකද වැස්ස තාම පොඩක් තියෙන වැස්ස આવොත් එහෙම නවතිනවා. ඒකට අපි උපරිම උත්සාහයක් දරනවා මේ සොයා බැලීම් කටයුතු කරා. විපතින් දැන් ගැලවුණු ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබ කිසියම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවාද අමාත්‍යතුමනි? ඒ සම්බන්ධයෙන් තත්ත්වය කුමක්ද? අමාත්‍යතුමනි දැන් විපතින් බේරුණු ජනතාවක් සිටිනවා. ඔවුන් වෙනුවෙන් කිසියම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවාද? ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ අරගෙන තිබෙන ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? බේරගත්තු දරුවන් 75ක් එනිසා අපි ඒ අය පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය අපිට මුදලින් විතරක් ඒ කටයුතු කරන්න බෑ. අපි සියලු මේ වගකීම් දරන වියදම් අපිට දරන්න පුළුවන්. හැබැයි අතිරේකව අපි ඒ අයගේ මානසික තත්ත්වය හදන්න, ඒ අයට හොඳ තත්ත්වයෙන් කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්න සියලුම පියවරයන් ගන්න. ඒ සඳහා අවදාළ ආයතන වලට දැන්ටමත් අපි දැනුම් දීලා දෙනවා මේ අතීතයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් අයගෙත් මේ ජීවිතීම සඳහා අවශ්‍ය ආධාර උපකාර කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්නවාද අපි මුදලින්ම දිසාපත්තුමා ඒ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මුදල් බාර දෙනවා. ඒ කටයුතු වලට මැදිහත් වෙන්නේ. අමාත්‍යතුමනි විපතටපත් වූ පිරිසකගේ නිවැරදි සංඛ්‍යාලයකට ඔබ වෙත ලැබී තිබෙනවද මේ වන විට? කී දෙනෙකු විපතටපත් වෙලා තිබෙනවද? අමරවීර අමාත්‍යතුමනි. හලෝ. ඔව් අපිට සමග සම්බන්ධ වුණේ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහත්මයා. අමාත්‍යතුමනි ඔබ අප සමග තවමත් දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වනවා නම් අපි කැමැති දැන් කොස්ලන්ද මීරිය බැද නායාමෙන් කොතරම් පිරිසක් සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් විපතටපත් තිබෙනවාද කියන සංඛ්‍යාලයකට දැනගන්න. හොඳයි අප සමග සම්බන්ධ වුණේ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමා. ඔහු ඊටමත්ම සවිස්තරාත්මක විස්තර අපට ගෙන ආවා සිද්ධිය සිදු වූ ස්ථානයේ සිට ජෙෆ්රි. அரசு முகாமைத்துவ அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர சற்று முன்னர் மோடி நேரடியாக இணைந்து கொண்டு இது தொடர்பான தகவல்களை வழங்கியிருந்தார். குறிப்பாக அந்த பகுதிக்கு அவர் சென்று தற்போது கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மீட்பு பணியாளர்கள் தொடர்ந்தும் தீவிரமாக மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இன்னும் சொற்ப வேளையில் இன்னும் 2 மணித்தியாலங்களில் இருள் சூழும். அதன் போது எவ்வாறான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கேள்வியை தொடுத்திருந்தோம். அதன் போது அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு எடுப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். Thank you, Jeffrey. Well, we were just on the phone with Minister Mahinda Amaraveera, the Minister of Disaster Management, who is at the scene in Koslanda. ඒ වගේම නදීම් පොඩි බාධා කිරීමක් බ්‍රිගේඩියර් ජයනාත් ජයවීර මහත්මයා යුද හමුදා ජනමාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයාත් අප සමග සම්බන්ධ වෙනවා මේ මොහොතේ දුරකථනය ඔස්සේ. ආයුබෝවන් ජයනාත් ජයවීර මහත්මයා. ආයුබෝවන්. මේ වන විට පවතින තත්ත්වය කුමක්ද? ඔබ වෙත වාර්තා වන අලුත්ම තොරතුරු අප දැනගන්නට කැමැතියි. ඇත්තම අපි සියලු දෙනාම දන්නා යවාසනාවන්ත සිදුවීම අද දැසෙන 7:45 පමණ වෙනකොට ඒ සිදුවීම සිදු වුණේ. අපගේ බටපිරිස් විනාඩි 45ක් වැනි සුළු කාලයක් තුළදී අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා 200ක පමණ බටපිරිස් ප්‍රමාණයක් එතෙන්ට යවන්නට. එහිට සහයෝගය ලැබුණා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ බටපිරිස් 50ක පමණ. දැන් මේ වන විට තත්ත්වය තමයි අපේ යුද හමුදා ත්‍රිවිධ හමුදා බටපිරිස් අපි 500ක පමණ පිරිසක් එම ස්ථානයට යොදවා තිබෙනවා. ඔබට මේ රූපරාමු දකින්නකොට බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙතන කර්තව්‍යයන් ගොඩක් අපිට කරන්න තිබෙනවා. දැනට අපේ ගණන් බලා තිබෙන හැටියට අපේ අමාත්‍යතුමා සාකච්ඡා කරපු විදිහටත් 300ක පමණ පිරිසක් අපිට සොයා ගැනීමේ කටයුතු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. අපේ බටපිරිස් මේ වෙනකොට යොසුලුව මේ කර්තව්‍යයන් කර ගැනීමට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ සඳහා විශාල සහයෝගයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ සිවිල් ජනතාව ඒ වගේම
හැමෝගෙම රජයේ සියලුම නිලධාරීන් මේ අවස්ථාවේදී මේ ස්ථාන වලට පැමිණිලා ඒ කාර්යයන් වලට සහයෝගය ලබා දෙමින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් බ්‍රිගේඩියර් දැන් අපි මේ දකින්නේ අද පෙරවරුවේ අප වාර්තාකරුවන් ලබාගත් දර්ශන නායාම සිදු වූවහම අප ලබාගත් දර්ශන තමයි මේ මොහොතේදී අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ. ජෙෆ්රි Sorry, Jeffrey, forgive the intrusion, but Brigadier Jaivir, I'd like to ask you, for the benefit of our English viewers as well, could you brief us on the latest situation in Koslanda? What is happening there? How many soldiers are involved in the rescue operation? How many survivors? How many people dead? Brigadier Jaivir, are you still with us? Hello, good evening. Can you hear me? Yeah, I can hear you, Brigadier Jaivir. Can you brief us on the latest situation at the scene of the tragedy? 7:45 today, and within 40 minutes, actually, our troops were able to. They went there, and we could muster 200 troops, and including the 50 number of Air Force troops. After that, now we have increased the number of troops in order to do these rescue operations. Now up to 500 number of troops are there under the strict supervision of the Security Force Commander West, Major General Manopera. Now they are on the job. You will be able to see all those pictures on the screen. And up to now, we managed to recover about 4 dead bodies, and we are getting the support from the civilians and the civil authorities. And we are doing, and there are some troops actually have been earmarked to support this place. If there is any requirement, we will be able to send. And the Army Command has given due consideration on this particular situation. He has directed to give maximum support to complete this operation. Brigadier Jaivir, can I also ask you now? It's about 4:20 in the evening now. What we're witnessing on our TV screens is footage that was actually captured mid-morning and this afternoon. As you approach nightfall in the area, how will the rescue operation proceed? Will it be a hindrance as darkness falls? And it's a very good question. Actually, most of the troops participated for these rescue operations from infantry regiments, and actually they have this experience. Actually, most of them have been participated for last humanitarian operation, so they know the difficulties and they will be able to manage. Anyway, as per the direction given by the commander of the army, we will be able to do some sort of the rescue missions during night too. Brigadier Jainath Jaivir, the media director of the Sri Lanka Army. Thank you very much, Brigadier, for speaking to us in these trying times. Omaya? ඔවුනදෙන් දැන් නායාමෙන් මියගිය 8 දෙනෙකුගේ සිරුර හමු වී තිබෙනවා. බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සහ අපට වගකීම යුත්තන් අනාවරණ කර පරිදි අතුරුදනුවන් සෙවීමේ මෙහෙයුම් මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම විපතින් මුදාගැනුණු පිරිස් වෙත සහන ලබා දීමේ කටයුතු, ඒ වගේම ඔවුන් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත පිටත් කර හැරීමේ කටයුතු ඉතාමත්ම හොඳින් මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතර නායාමෙන් පුද්ගලයන් 300කට ආසන්න පිරිසක් අතුරුදන්ව ඇති බව තමයි වාර්තා වන්නේ. තුවාල ලැබුවන් පිළිබඳව මෙතෙක් නිශ්චිත තොරතුරක් වාර්තා වන්නේ නැහැ. මියගිය 8 දෙනෙකුගේ සිරුරු සොයාගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව එය තහවුරු කළා. கொஸ்லாந்த மீரியபெத்த பகுதியில் ஏற்பட்ட மண் சரிவில் சிக்குண்டு 300க்கும் அதிகமானோர் காணாமல் போயுள்ளதாக பதுளை மாவட்ட இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் குறிப்பிடுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, ராணுவ ஊடக பணிப்பாளர் பிரிகேடியர் ஜானாத் ஜாவிரவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதுவரை 8 பேருடைய சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை ராணுவ தரப்பு குறிப்பிடுகிறது. தொடர்ந்தும் தேடும் பணிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மீட்பு பணியாளர்கள் தொடர்ந்து மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக 500க்கும் அதிகமான ராணுவ வீரர்கள் மீட்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பதாக ராணுவ ஊடக பணிப்பாளர் பிரிகேடியர் ஜானாத் ஜாவிர சற்று முன்னர் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டுக்கு தெரிவித்தார். அது மாத்திரமல்ல, உங்களுக்கு தெரியும், ஹல்துமுல்ல, பூனாங்கல ஆகிய பகுதிகளுடைய கல்வி வலயத்துக்கு உட்பட்ட பாடசாலைகள் 10 பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களை தொடர்ந்தும் அவதானத்தோடு இருக்குமாறு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இது தொடர்பாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ராஜு துரோகன குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே தொடர்ந்தும் அந்த பகுதிகளுக்கு செல்வதை தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, இடர் முகாமைத்துவ அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர சம்பவ இடத்திற்கு நேரடியாக சென்று
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய நிவாரணங்கள் தொடர்பாக ஆராய்ந்து வருவதாகவும் சற்று முன்னர் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டுக்கு தெரிவித்திருந்தார். எனவே இது தொடர்பாக விரிவான முறையில் உங்களுக்கு தகவல்களை வழங்குவதற்கு உடனுக்குடன் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் தயாராக இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் மேலதிக தகவல்களை அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது www.newsfirst.lk என்ற நமது இணையதளத்திற்குள் பிரவேசியுங்கள். Yes, Jeffrey, thank you very much. Well, the rescue operation following the landslide in Mediabad, the Koslanda, is ongoing. Brigadier Jana Javira, the media director for the Sri Lanka Army, was just telling us that it would become challenging as darkness descends in the area towards late evening, that the rescue operation would become a challenging event. Now, we also have our reporters heading towards the area via Yar, and we'll have footage of that shortly on News First. Just a reminder, if you are in the area and if you have any video footage, images, or even any information that you can share with us, don't hesitate to call us on our hotline 0114-896-896. You can also follow the latest developments on this story via News First SMS alerts and on our social media platforms using the hashtag Koslanda landslide. News First will keep you up to date on the latest developments surrounding the Koslanda tragedy as and when they unfold. නදීම් විශේෂයෙන්ම ඔබ මතක් කළ කාරණය 0.114-896-896 අංකයට ඔබට අපට විශේෂයෙන්ම ඔබ ලබා ගන්නා තොරතුරු දර්ශන මෙම සිද්ධියේ ඕනෑම සිදුවීමක් අප වෙත වාර්තා කිරීමට හැකි. ඒ වගේම අප ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම අපගේ මාධ්‍ය සංගීන් මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවන් ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් සහ යු රිපෝටර්වරුන් මේ කොස්ලන්ද මීරිය බැද්ද ප්‍රදේශයට ගොස් අප වෙත වාර්තා කරන දර්ශන සහ රූපරාමු සැනින් එසැනින් වාර්තා කරන්නට සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි අපි උඩුගුවනින් ඔබ වෙත වාර්තා කරන විශේෂ දර්ශන ගුවන් දර්ශන මෙම සිද්ධිය සිදු වූ ස්ථානීය දර්ශනත් ඔබ වෙත ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සියල්ල ඔබට www.newsfirst.lk වෙබ් අඩවියනොත් දැරඹීමේ පහසුව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නට කැමැතියි. රැඳී සිටින මේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා නිවුස් ෆර්ස්ට්. 011